Afrique, transfert d'argent, shipping. Dususuma, alakan dususuma. Amina Rabbi. Ben an bɛ kayikaw k'a f'u ye ko a bɛ sɔrɔ numéro min na Mamadu Cam. Kosɛbɛ. O ye 73 86 04 80. N'i y'o kongo dɔrɔn n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Kaye kɔni. Baba ka yira Malitakaw la hali bi Malitaka dɔw ɲɛna ko fura banna fura bɛ yen dɛ. Fura bɛ Ismaël Diallo bolo Malita ye. Kosɛbɛ. O tuma la a ka nɛgɛjuru sira an bɔra k'o di bɛɛ ma. Awɔ. N'i ye donkobaw sɛbɛnninw lajɛ i b'a ye. O la sa Adama Sangare Simo New York fura b'a bolo yen. O la mɔgɔw bɛ ka firi fura kan Amérique. A bɛ ka mɔgɔw mago ɲa dɛ. Sisan. Dusuma ni cɛya fura bɛ Adama Sangare Simo bolo. An b'a fo. Birigo Kali Mɔden. Bisimila. Bɛnkɛ. Ne. An bɛ don gafe kɔnɔ. Ayiwa. I labɛnnen don. Kana hinɛna ɲininkali la. Ayiwa basi tɛ. Sabu n fa Elhaji Bakari Yara. Awɔ. A ko ɲininkali kologɛlɛnw nege b'a la bi dɛ. O bɛ kɛ bɛnkɛ. Sabu jamana in yɛrɛ kolo ka gɛlɛn bi. Bi kosɛbɛ. Bisimila. Bɛnkɛ. Ne ko jɔnni kumana dɛ. Discours à la nation du président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Bamara, an ka fanga fanga ɲɛma n'o de excellence colonel Assimi Goïta, jamanakuntigi tɛ wa a bɔra ka kuma jamanadenw ye. A ko de. Jɔnni y'a las'an ma Malijette. Ko n balimaw i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min farafinna tile bɛ yan fɛ tɔnba n'o ye CEDEAO ye dimanche a bɔra ka ɲankili ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ka tɔnsigi min kɛra Ghana faaba la Akara. Ayiwa CEDEAO ka o kunnafoni kalantɔ sa ani IMOA u y'a yira k'a fɔ u ɲinɛna Mali bɛ degun belebele min kɔnɔ u m'o ta ba la dɛ. M'o ta ba la dɛ. Mamada ko ye nimisala ko ye Mali ɲɛmaaw bi cɛsiri min na Malidenw bɛ cɛsiri min na transition kɔnɔ bi ko ka ɲinɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ k'o y'ale dabali ban. A ko n badenw waati sera yɔrɔ min na sisan fara ɲɔgɔn kan waati de bi si kana to kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka an jɔ an jɔyɔrɔ la k'an ka jamana in ka défendre ka jamana ka kɔkɔrɔma don ayiwa a ko maliyɛn kelen o kelen musola cɛla i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kan k'i kɛ jamana in lakanabaa di jamana in kisibaa di o tuma i ka jamana in ka nafa bila i yɛrɛ ka nafa sanfɛ Assimi ma dan ye dɛ a ko an b'a dɔn situation bɛ cogo min na bi a ka gɛlɛn koyi o tuma bɛɛ de ka sa bɛnbaliya bɛ maa o maa ni maa cɛ bɛɛ k'i sen da o kan k'i manko ka ten teku an ka ɲɛsin ko jubaju yɛrɛ ma n'o ye an bɛɛ jɛlen bɛ fɛn min na i b'o dɔn wa faso Maliba a ko a bɛ weleli da jama bɛɛ lajɛlen ye tuma bɛ ani sanga bɛɛ fɔɲɔgɔnkow ka dabila gɛlɛya min t'ale filɛ ka ɲɛsin an ma nin ye an ka kunbɛlan ɲini Assimi ko ko n badenw Malidenw an ye foroba kuma sigi kɔsadani na n'o ye Assise nationale de refondation ye walasa gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kan n'an bɛ se ka Mali kura mulu bɔ an da sera a kumaw ma o hukumu kɔnɔna la ale ye layidu ta ale Assimi yɛrɛ k'a n'o cikanw na se CEDEAO ma bɛnkan minnu bɔra o foroba sigi in na ani kalafili bolo dacogo k'a n'a lase CEDEAO ɲɛmaw ma ale y'o layidu ta o hukumu kɔnɔna de la walasa k'o layidu in timɛ a ye minisiri 2 de wuli ka taa décembre kalo tile 30 ka taa jɔnni fɛ yen CEDEAO tɔnba in bɛ CEDEAO tɔn belebeleba in a ɲɛmaaba ka taa ɲɛfɔli k'a ye Assimi ko n badenw jamana bɛ cogo min na bi a politiki bolo kan sigida bolo kan k'an ka jamana sɛgɛnnen don bi koyi tuma bɛɛ i k'a dɔn ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga de bɛ yen an y'o de ɲɛf'u ye k'a fɔ degun min b'an kan an b'a fɛ ka bɔ o de kɔnɔ n'an bɔra o kɔnɔ kalafiliw ka kɛ mankan tɛna ye min kɔfɛ an kana na segin an kɔ tugun o de y'a to u y'a ɲini ka o de ɲɛfɔ CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye ka d'a kan Mali n'a fɔra fara ɲɔgɔn kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinna ya bi Mali pɛrɛnlen don o kama fo Mali yɛrɛ ko k'ale n'o bi bɛn ale ka dugukolo fan dɔ ma ale b'o di walasa farafinna ka fara ɲɔgɔn kan o tuma ko waati de sera sa n badenw o tuma an ka ɲɔgɔn ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka nɛgɛ kun Mamada an ka kɛ an yɛrɛ ye jamana in ka kɛ a yɛrɛ ye hali n'an tɛ siya kelenw ye an ka taabolow tɛ kelen ye an bɛɛ k'o to yen an bɛɛ ka kɛ i ko kɔnɔkulu Colonel Assimi Goïta n den min ka fisa ni n den bɛɛ lajɛlen ye i bɛ to k'a fɔ ten hali b'a la a ko n badenw ko n b'a ɲini aw fɛ a ye sabali an
an ka ko kɛ ni hakili ye kɔni kɛlɛ tɛ gabakurufili tɛ fagali tɛ o ko bɔ a la an k'an ka siniɲɛsigi t'an bolo la k'an ka sira bɔ an yɛrɛ ye sira min bɛ taa ni Mali kura ye ka taa b'o ka ti cɔ ye Ala k'o kɛ k'an ka hakili to sira in na dɛ sira kɔni Mamada Asimu ka kuma filɛ nin ye ko maa ti hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sira gɛlɛn dɔw taama ayiwa ko nka timinandiya ani n bɛ faso fɛ n'o dafara an na an bɛ se an se yɔrɔ siga t'a la Ala k'o kɛ n'i y'an ka jamana jojo yɛrɛ ta k'a lajɛ o de b'a kɔnɔ n'o ye hymne national Asimu ko CEDEAO ni UMOA k'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa an fana bɛna an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛna an jɔ an jɔyɔrɔ la Asimu y'a farafasiya dɛ a ko kɔrɔ tɛ dantɛmɛ wale ye o tɛ maliyɛn taabolo ye tɛ maliyɛn taabolo dɛ ayi k'olu t'u hakili la CEDEAO maaw tun bɛna faamuyali kɛ ale ye lɛtiri min di ka taa ka ciden minnu bila ka taa k'u tun b'o kɔnɔna de filɛ fɔlɔ yan'u ka tɔnsigi kɛ ka ɲangili ta ko n'u tun y'o lajɛ u bɛna ye k'a fɔ ni yɔrɔ min ma bɛn u ma n'o de ka di anw ye an bi kuma ko mɛ olu girinna ka tɔnsigi kɛ ka ɲangili boloda a ko malidenw bɛ min fɔ aw ye u y'o ɲangili minnu ta nin ye sariya tɛ ɲangili halalaw tɛ adamadenya tɛ a ɲangiliw kɔnɔ a décision dɔw kɔni ko nka hali bi dɛ Mali sigilen don ni sigikafɔ ye ni CEDEAO ye walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min malidenw ka sɔrɔ n'u ka nafa o bɛ se ka bila nin ko bɛɛ sanfɛ o hukumu kelen fɛnɛ kɔnɔ tɔn fɛnɛ ka sariyaw kana na sɔsɔ ko hali bi o kuma bulonda yɛlɛlen don dɛ ka segi sariya ma n'o ye ordre constitutionnel normal ye ko o tile kelen o ma bɔ olu hakili la olu bɛ baara la o de laɲini na ko bɔn b'a ɲini CEDEAO fɛ tuguni hali bi u ka Mali situation lajɛ dɛ a dunbaa dun yɛrɛ la u ka malidenw ka hɛrɛ o bila nin ko bɛɛ sanfɛ u kana ni ko wɛrɛ gosi ɲɔgɔn Colonel Asimu n den min ka fisa ni n den bɛɛ hali e i bɛ to k'a fɔ a ko n badenw malidenw ko n b'a dɔn jatigɛ ani jɔrɔna nin ɲangili ninnu kɔlɔlɔ a bi bɛɛ kan komi a bɛ bɛɛ hakili lajigi fɛɛrɛw bɛɛ de tigɛlen don ka ɲɛsin nin degun ninnu hali an ka fɛnw b'an na sɔrɔ cogo min n'o ye approvisionnement ye k'o kow bi to sen na ale Asimu ko ten a ko malidenw an y'an jɔ an jɔyɔrɔ la an ka siniɲɛsigi kɛlɛ la o baara de b'an bolo sanga ani tuma bɛɛ kabini Ala ye sigiyɔrɔ in natigɛ an ye malidenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min a siya bɛɛ i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ ko ni cɛsiri b'olu la bi o y'olu ka cɛsiri fanba dɔ a ko Mali cɛ ni muso a tɛ se ka kuma in kun cɛ n'a m'a fɔ hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nɛgɛ muɲu ka jɔ gɛlɛyaw ɲɛ minnu bɛ yen bi ani minnu bɛ nale ko sabu n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Mali siniɲɛsigi an b'o soba in jɔ a y'a kuncɛ ni dugawu ye k'o tuma ko Ala ka Mali kisi ka Mali tanga Ala ka dugawu kɛ Mali ye Ala ka dugawu minɛ Mali ma o tuma k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo maaw sigili min kɛra k'a lamɛn Mali jette a ɲɛna bɛnkɛ bisimila an bɛ président fo ayiwa jɔn den don a fa kɔni den don bɛnkɛ a fa ye jɔn ye a fa ka ca ni ale ye dɔ ye o wala i kilo la dɔrɔn bɛnkɛ an fa ka ca dɛ n k'an fa ka ca i yɛrɛ kɛ Asimu balima ya mɛ bɛnkɛ Asimu ka kɔrɔ ne ye ni san kelen de ye donc ale de sim la ne ka taa donc an bɛɛ ye kelen jɔn ka so an ka so kɛ bɛnkɛ i jamu fɔ kɛ jamu fɔ de b'a la bɛnkɛ e tɛ Asimu jamu dɔn Goyita an Goyita dɛmɛ o tɛ wa e Goyita ne Goyita e den de ta yan i Goyita Asimu Goyita an bɛɛ fa ye bɛnkɛ Lora de ye Goyita Mamada Goyita la hawla wala quwwata astagfirullah k'i jamu kɛ wali jamu yɔrɔnin kelen ko parce que o bɛ fanga la k'i den kɛ waliden k'i yɔrɔnin kelen i nɛ minɛ ko ficogo ye kelen o manamana cogo tɛ kelen den ne ka Asimu kɛ den ko sɛgɛn de bɛ na n den tɔw bɛ aw ma se ka mɔnɛ bɔ na n tɛ mɔnɛ bɔ den wele Asimu mɔnɛ bɔ den an ka taa ni ɲininkali ye dɛ n bɛ taa dɛ mɛnkɛ réunion jumɛn kɛra dɛ ministre ka laadala tɔnsigi kɛra ayi awɔ alhamdulilayi kunnafoni min bɔra o la e kan t'o ma communiqué du conseil des ministres min kɛra kunun tɛnɛn kalo in tile ta e kan t'o ma awɔ
bisimila naam babara Balissete y'a fɔ cogo min ko an ka ministre ka ladala tɔnsigi u y'o baralen dɔ de kɛ kunun tɛnɛ Palais Kulubayi a ɲɛmaaya tun bɛ colonel Asimu yɛrɛ bolo trésor ɲɛmaa tɛ jamanakuntigi o tɔnsigi de kɔnɔna la sa u bɛɛ n'a kan CEDEAO ye ɲangili minnu ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ani UMOA ye ɲangili minnu ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ dimanche tɛmɛnen babara an y'an da don o de la an ka ministre tɔnsigi la sigi o bɛ kɛ ayiwa o la sa ni jɛkulu fila n'o ye CEDEAO ni UMOA ye u ye ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛ nin tɔn fila nin k'u na ɲangili ninnu minɛ k'a to an kan dɛ ye ɲangili ta k'an sɛgɛrɛ k'u y'a banba an kan de u nana dɔ fara a kan yɛrɛ n'o ye nafolo ni sɔrɔ ye k'an ɲangi o fana na o bɛ se ka gɛlɛya cogo ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ u y'o tigɛ ayiwa nin de ye kojuguba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ mɛ ko Mali ye CEDEAO bangefa dɔ de ye CEDEAO yɛrɛ bangera anw fɛ Mali la yan ayiwa ko nka u kun kan ka jateminɛ kɛ Mali bɛ kɛlɛ caman na dɛ an bɛ guerre de la datɛmɛwolokɛlaw kama jadimaw kama u bɛ san 10 ni kɔ bɔ bi o bɛɛ la u m'u miiri fana ka jateminɛ kɛ an ka ngolomasiri tabaw olu bɛ ka dangari min kɛ bi datɛmɛwolokɛlaw la walasa basigi ka na ni basigi nana jamana jɔsi sariya lakikaw bɛ sigi Mali gouvernement b'o baara min na k'u m'o ye dɛ u m'o jate est-ce que o kuma k'u bɛ welewele da maliden bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka fara ɲɔgɔn kan i ko kɔnɔkulu Mali dugukolo fan bɛɛ kan maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ fan bɛɛ fɛ juma nata ni juma jiginna kalo tile 14 an bɛɛ ka bɔ ayiwa o kuma a b'a ɲini diinɛ ɲɛmaaw fɛ k'an ka dusumagoya jira kɛ ɲangili na k'a ɲininen don diinɛ ɲɛmaaw fɛ a ɲininen don laada ɲɛmaaw fɛ ko u bɛɛ ka dugawu kɛ min se ye min ye i k'o kɛ i ka kɛcogo la i ka laɲini cogo la walasa jamana in bɛ se ka se nin ɲangiliw kɔrɔ cogoya min o la sa ko an fana tɛ sigi ten dɛ ayi gouvernement ka tɔnsigi na a ministre damaw ni an ka président Asimu an bɛnna kan ko an fana na fɛɛrɛw tigɛ an bɛ se ka nin ko in kunbɛn cogo min k'an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya to a bolo k'an ka dugukolo bɛɛ kɛ an ta ye o hukumu kɔnɔna la tɔnsigi kɛbaaw n'o ye an ministre damaw an ministre damaw a n'an ka ɲɛmaa monsieur le ministre sɛgɛnbagatɔ hakɛ to dɛ n balimakɛ n b'i ka kuma in mɛn ne tun bɛ sɔgɔsɔgɔ de la taa ka di la n tun bɛ légion gendarmerie légion n b'o wele o bɛ n'i kɛ ministre sɛgɛnbagatɔ i kɛ wo la o tuma la Mamada a bɛ ɲini an jɛɲɔgɔnw fɛ Mali teriw jamana teriw minnu bɛ an na ani baɲumankɛ tɔn minnu y'an teriw ye a bɛ ɲini u fɛ k'u kana u ka an bilasira gɛlɛya ninnu na gɛlɛya waati de Babara ko foli bɛ ta ka di aw sɔrɔsiw ma aw golomasiri tabaw an ye journaliste ye allo an ye journaliste ye bon lakana bɛ se ka sabati cogo di bɛnkɛ lakana sabati e sɔrɔsi tɔ boli bannen sɔrɔsiya la ne e m'a fɔ sa k'e tɛ sɔrɔsiya mais ne ye sɔrɔsi ne bɛ sigi micro kɔfɛ yan capitaine Mamada Traoré commandant de légion bureau kɔnɔ ou bien terrain kɛ Bora ko foli ba kɛmɛ de bɛ di an ka wolomasiri tabaw wallahi o tiɲɛ dɛ k'u bɛ ka se min sɔrɔ kɔsadɛni na kɛlɛ la datɛmɛwolekɛlaw kɛlɛ la walasa ka Mali dugukolo bɛɛ lakana k'u bɛ fo dɛ tɔnsigi ko sa k'u bɛ foli di maliden bɛɛ de ma farafinden bɛɛ fɛn fɛn ye Mali kɔkɔrɔma don n'u bɛ k'a kɔkɔrɔma don nin gɛlɛya in ko la k'a bɛɛ foli don gouvernement ye wele de da sa ko tuma maa si kana violence kɛ ɲugu ni ɲaga an ka serein quoi an ka yɛrɛ minɛ ko fɛɛrɛw bɛɛ tigɛlen don ka ɲɛsin nin gɛlɛya ninnu CEDEAO ni UMOA ye gɛlɛya min ta Bamakɔ le 10 janvier 2022 tɔnsigi na sa u bɔra ka maa kelen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ni foli ka kan Asimu ko k'ale se ka conseil des ministres wuli ko f'a k'o tigi fo k'a ni foli ka kan jɔn do k'a ni foli ka kan bɛn ka tɔgɔ f'a ye ko wa tɔnsigi ba giriman bi da tigɛ ka giriman da tigɛ bɛn ka giriman kɔni tɛ tɛmɛ siman biriki kan surtout biriki plein 15 ou bien ala di sugu
On peut pas faire une donnée dans brigi. Mais c'est un brigi plein à vibri. Mais pour que tu faut enveloppe pleine. O ba voilà. E ko girima de. Afo de bolo be dama mais ko girima. Girima ke. Mais ka enveloppe ko no fe bla giria chugo chugo. Ati brigi plein bon. Même mon fo bon mo be brigi la sanga. Mais ni ma mi brigi baduru de ma c'est ça. Ka shima toni duru dima. Brigi baduru e so den fla de o. Agashima ton duru dima ka chenja re morgo kelen dima ka nege faire d'ici faire d'ici ke faire 12 plein ko barke me dima o benga o do ke de bon ni ya warla ma fo man telini be yo so jolot na détail wa a fotoro conseil des ministres bané nous sera ga million bizuru ja il fait tradition la sanction be gela be wa million bidru ka taga dima keleba asimi de do ba sara la bege do million bidru ka ta doni asimi do ba sara la o ya sim be sara de ne be sara wa ndi anga na yele nyoma ngana yele nyoma deguna bege ago sagabe la sila kuru be chera do be reference e shi ko la sa ko sa an ne ka sɛ ka wusa ni lasi parce que ne ka sɛ bɛ dumuni kɛ k'i fa ka ji min k'i fa ne ka sɛ dɔw ka bon ni lasi ye o dun ma daga ni o dun ye maa dun bisimila ne ko ɲangili min taara kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ an fɛ a la e kan tɛ les répercussions possibles des sanctions contre le Mali wa awɔ Babara ɲangili minnu talen filɛ ka Mali sɛgɛrɛ k'a kɔlɔlɔ bɛ se ka boli an ka cogo di awɔ n b'o de kɔ k'o ɲɛdɔn ayiwa sɛbɛn fasiriba o de ye DW ayiwa Babara sɔrɔsiw bɛ fanga la an kunna u kɔni bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ sa ɲangili minnu taara k'an sɛgɛrɛ CEDEAO ni UMOA fɛ Bamada ko sariya tɛ halala ɲangiliw tɛ ayiwa o la sa o de y'a to Mali fɛnɛ bɛ n'a ɲɛsin ka ɲɛ minnu yɔrɔ fali ka teriya kuraw kɛ ka tila ka jamana jɔsi sanumanw sigi Mali bɛ basigi cogo min ala a wala fanga fanga min b'an kunna sa bɔra k'o de fɔ ninnu ka ɲangili min bɔra ka bin nin ye k'u n'an ka karankɛdaw suwa ni o de ye frontières ye k'u n'olu suwa Mamada k'u n'u bolo biri an kan n'o ye embargo ye an ka jamana kan ala k'an bɔ an ka jamana ɲɛmaw kɔni u ye nin ɲangili ninnu kɔn ni dande yɛrɛ u y'a k'a fɔ ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ cogo o cogo k'i bɛ taa sɔrɔ jamana belebele dɔw de bɛ yen minnu yɛrɛ tɛ farafinna olu de bɛ nin ko in kolokolo la wa u bɛ k'a kɛ ŋaniya min na maa t'a dɔn dɛ nin décision in tali kɔ ko Mali fana y'o décision ɲɔgɔnna de ta CEDEAO jamanaw kan awɔ cogo di bɛn'o ɲɛf'i ye o wala o la sa n'olu y'an ka frontière datugu an y'an ka frontière dayɛlɛ bɛɛ ye est-ce que awɔ olu y'u ta datugu an ɲɛ an y'an ta dayɛlɛ bɛɛ ye ayiwa kelen Mali diplomasi n'o ye Mali ni jamana wɛrɛ sira taama baaraw ye Bamada nin ɲɔgɔnna delila ka kɛ o Maliyɛnw k'u hakili jigi kɛ o don waati jumɛn awɔ waati min na Sénégal ni Mali tun tɛ union na fédération na wa 1960 a ye sɔrɔ lycée la Sénégal o la sa i b'a dɔn a kɛlen Mali ye i k'a dɔn a ka frontière ni teriya kuraw dayɛlɛ ni sigiɲɔgɔn jamana caman de ye ayiwa o la sa an tor'o la an ka jamana ɲɛmaa dɔ a fatura Ala ka hinɛ a la n'o de ye Batumani den ye n kɔrɔkɛ den tɛ wa Ala ka hinɛ a la a bɛ foli di n buramuso Lɔbɔ ma Bamada Amadu Tumani ko Ala y'o hakilina ɲuman in de di ale ma kabini san 1990 1990 ale nana ye k'a fɔ Mali mɔgɔ bɛ kɔgɔjidaw de la an b'olu lasɔrɔ cogo di ka titi o de k'a ka baara fɔlɔ ye nin ko in ɲɛdɔnba belebele dɔ bɛ Mauritanie don Ahmedou Ould Abdallah ale ye diplomate don Mauritanie wa i k'a dɔn a bɛ baara kɛ cakɛda belebele dɔ la ne bɛ wele ko Centre pour la stratégie et la sécurité dans le Sahel Sahara ayiwa a bɛ Nouakchott n'an sera an tɛ Amady Dia fo an b'a fɔ Amady Dia ka Alu Tangara fo k'a Tangara Amady Dia a famana ka jɛgɛ ci ma famana ka jɛgɛ ci dɛ ne ma dɔn n'a ma don sɛ feere de la Amady Dia i tulo b'o la
jɛgɛ digo kelen ka maa nege di wuliti tila k'o tigɛ a carton belebeleba kelen kasi ka na n'o manaforoko falen k'a k'a dafa kelenya bɛnnen don ala la a dafa Amadi Jaa a dafa carton dafa saba a dafa Bamara o maa kalanenba ye Amadu Uld Abdallah ni ale ko ATT ka fanga de kɔnɔna la kabini 90 fɔlɔ transition dɛ k'a ye décision ta ka Mali dayɛlɛ n'a sigiɲɔgɔn jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔgɔji bɛ minnu fɛ ko n'o tɛ nɛgɛsira in dɔrɔn tɛ dɛ chemin de fer Bamakɔ Dakar ayi o dɔrɔn tɛ ko o yɛrɛ tɛ marché la tugun yɛrɛ ko n'a ATT kun y'a jigi da o dɔrɔn kan ko o yɛrɛ tɛ marché la a fɔ kelen ko n'a Amadu tun y'i jigi da Abidjan ni Bamakɔ cɛ dɔrɔn kan Abidjan port dɔrɔn frontière datugunen k'a kun bɛ kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya dɛ ko Jao de y'a to sɔrɔsikɛ in n'o ye ATT ala ka hinɛ la dɛ n'a tilala ka yɛlɛma ka kɛ civil ye ka fanga kɛ a ye Mali jamana dayɛlɛ ni jamana lamini fɛn fɛn ni kɔgɔji bɛ yen a y'a dayɛlɛ n'an bɛɛ ye cogo di ani jamana jumɛnw a ɲɛfɔ an ye Laginɛ Togo Akara o tɛ Ghana ye wa Cotonou ani Nouakchott o la sa Amadu nan'i sigi k'i miiri k'a ye k'a fɔ ne bɛ se ka nin kɔgɔjiw lasɔrɔ cogo di sira nin jamana fɛn fɛn fɔlen filɛ i bɛ boli direct goudron kan f'a capitale kɔnɔ Mauritanie bɛ ten Laginɛ bɛ ten Sénégal bɛ ten Burkina i bɛ tɛmɛ o fɛ ka taa Côte d'Ivoire bɛ ten a ye sira ta Bamara nka an tor'o de la kabini coup d'état fila in nana gosi ɲɔgɔn na août 2020 ani mai 2021 ko kow taabolo de changera ni Bamakɔ ye ka na kow gɛlɛya Amadu Uld Abdallah nin maa kalanenba ye a ma dan ye koyi a ko Mali fanga min bɛ bi u timinandiyalen don u ni dan bɛ min kan ko sigi ka fɔ de y'a ko ye ko n'o tɛ ni sigi ka fɔ ma kɛ ni ɲangili in kuntagala tora ka jɛnya yala a bi k'an ma hɛrɛ ye wa ɲininkali gɛlɛn ko n'o tɛ Mali gouvernement y'a yira maaw kan ka taasira min ta n'o ye fɛɛrɛ ye a ko k'ale ɲɛ t'a la k'a fɔ k'an ka furancɛ fanga bɛ nin ko in bila sisan ayi ko wa teri wɛrɛw bɛ Mali la fɛnɛ koyi n'u y'u hakili jagabɔ est-ce que olu ye jɔn ye m'olu fɔ yan m'olu fɔ dɛ Amadu Uld Abdallah a ko ale b'a yɛrɛ ɲininka ni ɲangili kura minnu nalen filɛ nin ye ko yala a tɛna ji sumanenkɛ bɛɛ koli ji la wa ko walima o tɛna kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ bɔ sefa la sa wa komi an y'a kɛ cogo min 1960 an 1950 o kɛra cogo di a m'o fɛnɛ ɲɛfɔ a ko a kɔlɔlɔ bi jigi denbayaw fɔlɔ kan a bɛ jigi o kan dɛ o bi kɛ jumɛn ye ko CEDEAO filɛ ka bolobirinkan min k'an na n'o ye embargo ye ko mais u ye dunkafa bɔ a la ka furaw bɔ a la ko nka o bɛɛ n'a ta Bamara ko ɲangili ninnu bɛ sɔn ka digi Malidenw na dɛ minnu ka sɔrɔ ye don n'a dugusɛjɛ ye k'a bɛ sɔn k'olu degun kosɛbɛ ko ni ɲangili ninnu sugu bɛ yen nin cogoya la Bamara k'o kɔrɔ i bɛ fɛn fɔlɔ min ye fɔlɔ denbayaw bolo dunkafa sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ k'o bɛ daminɛ fɔlɔ dogodogoli jago n'o ye commerce clandestin ye k'o bɛ daminɛ dɛ k'o si dun tɛ Maliden yɛrɛ Maliden halala tilennen ladiri k'o t'o dɛmɛ dɛ o bɛ o yuruguyurugukɛlaw de dɛmɛ minnu b'o baara sugu Amadu Uld Abdallah ko ten a ko maa ko nin bɛ se k'i jigi d'a kan bɛnkan ka sɔrɔ nin ko la joona teliyala walasa Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ farafinna jamana minnu bɛ ka Mali laminimini n'u bɛ CEDEAO la a si ka kɔlɔlɔ kana taa joona fɛ yɔrɔ jan ko surtout Mali kɔgɔji tɛ anw bolo kɔgɔji sira minnu b'an bolo n'olu datuguna ayiwa a ka gɛlɛn dɛ ko nka an ka politikimaw wara dabaw opposition politique Mali la k'olu jigi kɔni bɛɛ de ye i k'a dɔn dɔ ka fara ɲangili in kan hali bi ka sɔrɔsiw koron u minɛ u gɔnɔfilenni na f'u ka kalafili labɛn ayiwa a ko a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye u filɛ ka ɲangili min ta nin ko nin bi sɔn ka Malidenw ka kɔkɔrɔmadon bonya ka ɲɛsin sɔrɔsiw ma alimamuso dɔ y'o de fɔ a tɔgɔ ko Grit Lenz voilà coordinatrice de l'organisation Focus Sahel ayiwa
a ko ale bolo ɲangili ninnu o bi sɔn ka dɔ fara sɔrɔsiw ka mandiya ka Mali kɔnɔ a ko ale bolo dɛ ko maliden fanba an bɛ don min ko bi k'olu kɔni olu bɛ k'an ka jamana ɲɛmaaw ye décision min ta k'i jɔ nɛgɛ ɲɛ k'u bɛ sɔn ka u kɔkɔrɔma don dɛ awɔ ayiwa ko sabu CEDEAO ni IMOA k'a dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ kalafili ka kɛ joona joona a ko ale bolo n'i y'a ye ɲuguɲugu ni ɲagaɲagaw bɛ wuli Mamada k'u ɲɛna ko ɲuguɲugu ɲagaɲaga bɛna wuli ka ɲɛsin fanga furancɛ fanga de ma wa k'o bɛ ɲɛsin CEDEAO de ma ko n'an taara o cogoya dun k'i b'a ye k'a fɔ CEDEAO ka nin ɲangili ninnu k'a bi dɔ fara nanzaraw ka mangoya kan malidenw dusukun na o min ka bon bi u ka mangoya ka bon bi malidenw dusukun na ko fɛn min ye lakana ye ani ka an yɛrɛ tanga ko Mali kɔni ye teriya kuraw kɛ ni jamana wɛrɛw y'o la o Turki b'o la Irisiw b'o la ko o yɔrɔ kɔnɔna o kadara kɔnɔna ko Mali ka sira si tɛ CEDEAO la lakana na ko ko dɔw yɛrɛ bɛ ka muruti décision in na CEDEAO kɔnɔ ye dɛ o dɔ ye Niger président ye Basum ko Basum bɛ k'i sen bɔ a ko la n ti don n'i ye Niger fo n ka n balimamuso fo Rakiya Ja an b'an balimamuso fo an dɔgɔmuso tɛ safurula ye e ko k'i m'a dɔ bɛɛ kɛ ɲagamina de bɛɛ kɛ an ka taa e dɔ la an ka bi dongo wari in bila an bɛ n ba fo parce que mansa dɔgɔya min filɛ wari tɛ mun ye tiɲɛ n den wololen fɛnɛ k'an dɔgɔya n tɛ taa ɲaamɛ k'an yɛrɛ fa yɛrɛmaga su tɛ kisi a sababu ye jɔn ye kuma dɔ i bolo dɛ Bamanan ko Basum se démarque alimamuso in de ye nin bɛɛ fɔ koyi f'i k'a dɔn ko jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ Bamanan k'u bɛɛ tɛ ka buru fiyɛ buru kelen na dɛ awɔ ko o misali n'o dalu dɔ ye jumɛn ye Niger président Mohamed Basum ko kabini kalo in tile 9 u tilalen réunion na tuma min k'ale y'i mabɔ dɔɔnin a y'i mabɔ décision in na cogo di waati min na da nana gosi karangadaw suwali la n'o ye frontière datugu ye o yɔrɔ k'ale ma sɔn o ma dɛ k'ale ko sabu k'o tɛ CEDEAO sariyaw kɔnɔ tubabukan na Mohamed Basum qui a dès le 9 pris ses distances avec la décision de fermer les frontières car cette mesure n'est pas prévue dans les statuts de la CEDEAO n'an seginna ka na Mauritanie ma n'o de ye Ahmedou Ould Abdallah ye a ko ale bolo jama ka wuli k'i jɔ Mali gouvernement kɔkɔrɔ o bɛ se ka kɛ kun kelen dɔrɔn de la kun kelen dɛ ɲangili ninnu kana mɛn sen na ko n'o tɛ ko jama laban b'i bolo jigin ayiwa o la sa hakilina jiginna ko san 1960 1960 an da ma s'a kuma ma wa ko ɲangili minnu kun taara ka Mali sɛgɛsɛgɛ ka Mali sɛgɛrɛ Bamanan k'o kɛra sababu ye maa caman bolila ka taa tunga la Côte d'Ivoire gɛlɛya fɛ caman taara Faransi gɛlɛya fɛ k'o de ye Fuseni Saramu ninnu bɛɛ la taa Faransi a kɛra Bajugula Musa ninnu bɛɛ taara o bɛɛ de olu ta 1960 ani ne bɛnkɛ Seba Jalo ninnu Serenté Conté ninnu o de olu bɛɛ ta tunga fɛ ani Falasa Keita a y'u bɛɛ tɛ 1960 ma diya dɛ bɛnkɛ ko ne yɛrɛ y'a gosi fo Côte d'Ivoire hakɛ to dɛ n t'a fɔ n den sa parce que n filili ma n balimakɛ 1960 e ko jumɛn ko 1900 combien 60 ayi ne ka mɛ 2006 de ma bɛnkɛ a ka taa o da ko caman taara tunga la dɛ gɛlɛya fɛ kosɛbɛ hakilina jiginna kɔni ko ni nin ɲangili tora ka mɛn sen na ko sabu CEDEAO tɛna sigi ten ko tuma ni tuma u b'a lajɛ ni Mali ye sendaya kelen kɛ u ka laɲini na u fana bɛ sendaya kelen kɛ ka segin kɔ ko n'o tɛ a kɔlɔlɔ bɛ juguya dugudenw de fɔlɔ ma alimanw dun nin ko in bɛɛ la sa olu fasiribaa de ye ɲininkali kɛ k'o tuma ko aliman in dun ko bɛɛ la Allemagne olu fɛ nin yɔrɔ b'a la ɲininkali gɛlɛn i b'a dɔn jɛkulu in sa n'o ye muso in ka jɛkulu ye Focus Sahel k'olu kɔni jigi b'a kan k'a fɔ Allemagne gouvernement kura ma sigi yen sa wa k'o gouvernement kura in min bilara sen kan olu bɛna Mali ka minɛcogo yɛlɛma ka d'a kan olu bɛn'u ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta u tɛna u sen da Faransi sen da nɔ la i n'a fɔ gouvernement min bɔra yen n'o ye Merkel ye le gouvernement Merkel yɔrɔ Faransi tun mana min fɔ dɔrɔn olu ko ten ko fanga kura min nana k'o tɛna n'o ladege han o tuma fanga kura nan'u fɛ yan Merkel Angela Merkel wulila o o tuma kalafili b'olu fɛ yen de
o kɛra mɛnna fo fanga kura yɛrɛ sigira Schulz ou bien Kols de Amado ayiwa ou bien Laurent de Amado a bɛ sɔrɔ o ye ayiwa ko olu bɛna kuma n'u jamanaw ye de u yɛrɛ ni jamana direct ko kuma ko n'o dun kɛra ko Allemagne bɛ sɔn ka fanga furancɛ fanga kɔkɔrɔma don ayiwa k'i kana siga o la k'o bɛ se ka kɛ dɛ donc n'i ye ɲininka kɔlɔlɔw la a kumabaw ye bisimila bɛnkɛ ne jɔnni ye ladilikan di Maître Cheikh Oumar Konaré avocat a ye ladilikan jumɛnw di mun kan ce que conseille Maître Cheikh Oumar Konaré aux autorités de la transition et kanto ma ayiwa babara Malijati y'a fɔ cogo min i b'a dɔn k'a fɔ Maître Cheikh Oumar Konaré avocat belebele don burankɛ don ko ɲangili minnu taara CEDEAO fɛ k'an ka jamana sɛgɛrɛ babara ko kun fila dɔrɔn de b'a la jumɛn ni jumɛn kun fila dɔrɔn ka sɔrɔsiw nisɔn timinangoya coup d'état la sɔrɔsi kana nege coup d'état nɔfɛ tugun ka ɲɛsin farafinna jamana kuntigiw ma ko hali Nigéria b'o la Côte d'Ivoire b'o la Niger b'o la Burkina b'o la olu minnu jɔrɔlen don coup d'état ɲɛ bi ko y'a kun fɔlɔ ye a kun filanan ko kun filanan min bɛ se ka yala o de ye ka Faransi nisɔndiya ko kɛ ka Faransi sago kɛ ko sabu Faransi t'a fɛ an ka nin fanga furancɛ fanga in ka teriya kɛ ni irisiw ye walasa k'an ka danbe segin an yɛrɛ ma k'o de ma bɛn Faransi ma Konatɛ ko CEDEAO maaw bɛ ka kalafili don ninnu ni fɛnw kuma minnu kɛ u ka kɛlɛkɛ sen u ka kɛlɛkɛ kun ye Mamadu k'o tɛ dɛ kuma yɛrɛ t'u da kalafili ko CEDEAO bɛ Mali problème dɔn a bolokɔniden kelen o kelen na gɛlɛya kelen tɛ Mali kan CEDEAO tɛ min kalan a b'a kalan ko dɔw kalafili ko kuma in kɔni ye sogo nɔgɔlanji o ye sogo nɔgɔlanji ye ko Mali kɔni bɛ se k'i yɛrɛ bɔ bolo la k'i yɛrɛ ta ko maa min ɲani dɛ Ala k'an dɛmɛ awɔ fɛn min kɔni ye ale Maître Konaré ale kɔni bɛ jamana in kɔkɔrɔma du di Faransi kama Faransi n'a ka naafigininw les laquais minnu bɛ farafinna yan o tuma k'ale bɛ min ɲini an ka fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ o de filɛ nin fɔlɔ an ka bɔ CEDEAO la kelen filanan lasigiden fɛn fɛn b'an ka jamana la yan sɔrɔdasi fɛn fɛn b'an ka jamana la yan ne bɛ bɔ CEDEAO jamana dɔ de la Fumalikan k'u lasigi o bɛɛ ka t'u fɛ yen naamu fila sanni feere an k'o b'u bolo k'o ɲɛsin Laginɛ ni Mauritanie Algérie ma saba an ka jago kɛ ni olu ye o bɛ ɲa o tɛ saba ye saba don naani o tuma la charte min taara transition kɔnɔ o tuma transition u ka segin charte kan ka transition kundama kɛ san 3 ye san 3 duurunan u mana gouvernement kura min sigi o kɔnɔ o tuma u k'o dayɛlɛ k'o bonya ka parti politiques don a la awɔ wɔɔrɔnan an k'an ka teriya bolofara caya Faransi kunda ko hali ni mercenaire Wagner mɔgɔw an ka teriya kɛ n'u ye ayiwa wolonwula an ka kuma ni chinois ye ka kuma ni irisiw ye ka kuma ni Algérie ye u ka nafolo juru don an na min bɛ se k'an ka jamana ta san 3 kɔnɔ an ka jamana san 3 musaka a y'o dafɔ dɛ o bɛ bɛn CFA wari miliyari 6 de ma 6000 milliards de francs CFA budget d'État pendant 3 ans a tɛ tɛmɛ o kan k'an fana na layidu taw ye an n'a sara an ka dugu jukɔrɔfɛnw na ani an ka sɛnɛkɛfɛnw a tɛ tɛmɛ o kan ko y'ale ka ladilikan ye bɛnkɛ i ma nin mɛn n'i ye a ka ladilikanw ta k'a sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ a ma nɔgɔn dɛ bɛnkɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ k'an ka bɔ CEDEAO la ayiwa Ala ka ɲa ka d'a ma bɛnkɛ Ala ka lasigiden bɛɛ gɛn ani ka sɔrɔsi ninnu bɛɛ gɛn ka taa bon nin yɔrɔ in na n'an bɔra journal kɔnɔ pewu babara ne ka cɛkɔrɔba delila ka kuma dɔ fɔ ne a ko de k'i dimine kana to ka décision ta i dimine ko n'o tɛ nimisa bɛ sɔn ka y'a kɔfɛ ayiwa o tiɲɛ quitter la CEDEAO renvoyer tous les diplomates et les militaires faire le commerce avec la Guinée, Mauritanie et Algérie. Bɛnkɛ ko nin bɛ se ka dilan ka sɔrɔ a ma kɛ ni dusu ye o ne kɔni fɛ ne fɛ kɛ komi an y'a semu ka discours min kalan o banna kuma la o tilala kuma bɛɛ la ko hali bi kumaɲɔgɔnya dayɛlɛnnen don e ma ye hali Maître Konaré ka kuma la a ye san 3 de ta ko ka transition charte yɛlɛma k'a kɛ san 3
ninnu dun ye san 5 de d'i ma donc a kuma ka ca a bɛ ɲa kuma ka ca nka an ka hɛrɛ bɛ min na Ala ka da jɔ o kan k'o sabati k'o kan ami n'Ala sɔnna ne yɛrɛ bɛ na n kalan baara dɔ la yanni a transition bɛ ban transition Mamada ni CEDEAO ka mankan ni fɛn nin bɛɛ bannen don ne kɔni na ye ninnu ye waati kunkurunin kow de bɛn a tɛ se ka taa ɲɛ fɛ kɛ Mamada ni transition sera ne ma sa ni kaba bɔrɔ 1 ɲɔ bɔrɔ 1 malo bɔrɔ 1 Mamada ni ne y'o baara cogonin dɔ la n'i ye malokisɛ 1 fili dɔrɔn a bɛ kɛ malo hectare 10 ye a bɛ dɔɔnin b'i la a bɛ mɔ o yɔrɔnin kelen bɛɛ a bɛ tigɛ o yɔrɔnin kelen ne tɛ se k'o dun malokisɛ 1 bɛnkɛ n'i fara to k'o dun dalu bɛ n bolo kana siga ni sigaro la i kafiriya ne bɛ siga o la bɛnkɛ hali ne bɛ kafiriya o la ne bɛ siga a ka ɲi siga mun kuma bɛ Bube yi ko la et quand la détérioration de l'état de santé de Soumeli Boubeya, 2 points. L'ASMA redoute un assassinat programmé de son président. Bamada, ko Soumeli Boubeya Maïga, aka Kenya beka walakata ka jigi chogomi, aka parti no e ASMA e, ko lu jorole do, na soro afagali de boulot dalete. Wala ni dana antenne fam les témoins de lakali aka parti asma CFP u yoro olu ye foroba baro kɛ no ye point de presse ye sibirido u yɛrɛ ka parti jabala la ye foroba baro in kɛbaa kun ye Isa Jara ye ale tɛ secrétaire général ye wa Babada a kun dabɔra min kama ka kunnafoni di malidenw ma ani diɲɛ bɛɛ ma ka bɛɛ kɛ seere ye Bouye ka kɛnɛya bɛ ka nagasi ka taa fɛ cogoya min ayiwa ka premier ministre kɔrɔ ye Babada ko Bouye k'a ka bana bɛ ka juguya dɛ est-ce que awɔ a kanuba n'a teri minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye politique mɔgɔ minnu tun bɛ yen parti minnu y'u teri ye olu caman de tun b'a kɛnɛ kan ye k'u bɛ bɔ k'a da bɛɛ tulo kan k'a da an ka farancɛ fanga ɲɛmaaw tulo kan k'a da politique ɲɛmaaw diinɛ ɲɛmaaw ani Bamakɔ dugulen du k'a jira k'a fɔ olu jɔrɔlen don n'a sɔrɔ Bouye fagali de bolo dalen tɛ ayiwa sɛbɛn fasiriba ko n'i ye Isa Jara ka kuma lamɛn k'i b'a ye k'a fɔ kabini Soumeli Bouye Maïga minɛ na a minɛ don bɛɛ b'a kalama le 26 août 2021 o la sa k'olu kɔni ma sɛgɛn u ma sigi u ma da olu bɛ k'a fɔ ko Bouye mara cogo man ɲi bolo ye ka da si sanga kan ka da ka kɛnɛya cogo ko maa kɛnɛmanba tɛ olu kɔni ye taamasen bɛɛ ta sa ka ɲini u k'a to a ka taa yɔrɔ la a bɛ se ka minɛ ko ɲuman yɔrɔ min o bɛɛ kɛra bɔnfurula ko ye Isa Jara ko ten dɛ k'o dun kɔnɔna la hali bi Bouye ka kɛnɛya dɔ de bɛ bɔla a la don o don ko sabu a bɛ se ka furakɛ furakɛli ko ɲuman sɔrɔ yɔrɔ min na o tɛ Mali ye o minɛnw tɛ Mali bolo awɔ ko sabu Bouye ka kɛnɛya cogoya la ko fo k'a bila ka taa furakɛ joona kɔfɛ i n'a fɔ kɛnɛya sɛbɛn min bɔra a tɔgɔ la n'o ye certificat médical ye ni a yɛrɛ ka docteurw y'o sɛbɛn k'o da ko hali o certificat médical nin n'o ye kɛnɛya sɛbɛn nin ye olu y'o kelen ci premier ministre ma ka kelen ci ministre de la justice ma ka kelen ci directeur national de la santé ma o si ma lettre nin jaabi ayiwa u bɛɛ y'u mankun a kan ten tɔn ko de y'a to olu ɲɛ b'a la sa n'u ma wuli jamana ɲɛmaaw ma wuli ka nin ko in bɛɛ bila k'a to Bouye ka t'i furakɛ kɔfɛ ko a ko bɛ ka taa ni montre de ye sa dɛ awɔ o la sa ko n'u y'o kɛ ko n'a nana fatu k'a bɛ kɛ baara ye o fɛn min ye Bouye yɛrɛ ka kɛnɛya cogo ye Isa Jara bɔra k'a walawala ale yɛrɛ taara lajɛ dɔgɔtɔrɔso ale Isa Jara k'ale ja tigɛra a ko a ye dan na dɛ croyez moi ko Bouye man kɛnɛ koyi ko bi Bouye ye kilo 20 bɔɲɔgɔnko de bɔra a girinya la il a perdu à peu près 20 kilos k'a bɛ ka fasa a ti sunɔgɔ Babada ko ɲɛ ninnu kɛlen bɛ nɛrɛmuguma de ye olu la taa wo kɔnɔ wa k'a fari fan bɛɛ b'a ŋɛɲɛ k'o ye jɔrɔna kow ye dɛ ko si tɛ ɲuman ko fɔ o tuma ale b'a yɛrɛ ɲininka sa ko maa min n'a minɛnen don a dun ma fɔ a nɔ bɛ ko la fɔlɔ prévenu de don k'o ka kɛnɛya bɛ cogo di sariya bolo ayiwa ko munna u ye Bouye minɛ nin minɛ cogo la k'a to nin cogoya in na tan o la sa Asima maaw kɔni ko olu ka ala deli min o de y'u ka président a ka se ka kɛnɛya sɔrɔ
walasa a ka jɔ bɔgɔ jinne ka kiri la a bi jɔ k'a kiri a kɛnɛma o ko parti tɔgɔ la sa Isa Jara ko k'olu kɔni bɛ i ka dɔn welewelenin de da tɛ sɔnɛ d'alarme ye wa k'a ɲini an ka tradition ɲɛmaw fɛ bɛɛ k'i wuli k'i jɔ nin ko la k'a ɲini an ka maabaw fɛ diinɛ ɲɛmaw fɛ jamana in kɔnɔ yan ko n'o tɛ ko nimisa bɛ sɔn ka y'a ko la an tɛ min laɲini n'a kɛr'o ye dɛ ko k'a sɔrɔ a bɛ se ka kisi o ma sisan n'u jɛna n'a ye k'a bila ka t'i furakɛ Amiru Keyita ale ka fasiri bɛnkɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛnɛya bɛnkɛ n'o tɛ a bɛ ka jɔrɔ min na n'Ala k'a b'o kɛ bɛnkɛ caman taara ka taa olu su nana koyi kojugu taara n'u ye jamana puissance baw la olu su nana an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a kɛnɛya yarabi Ala k'a kɛnɛya bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ bɛnkɛ ne ko mun de kɛra Amérique dɛ an yɛrɛ ka dugu la yen Amérique docteur wa an ka dugu la yan Bamanan kabako de kɛra koyi un cœur de porc greffé avec succès pour la première fois sur un humain ni yɛlɛtɔ ye ja i bɛ tubabu o de kɛra koyi bɛnkɛ i yɛrɛ bɛna maloya k'a fɔ k'e de fɔ bamanankan na sa parce que ne ye yɛlɛ min kɛ nin ye i y'a ye wa Bamanan Amérique docteur ye nin kabako de kɛ ka lait sɔnkun lait sɔn le cœur k'o don adamaden na wa a bɛ ka marcher n'a ye wala ɲin tɛ bɔ ɲuman na koyi yɛlɛmɛ b'a dɔn lait sɔnkun buna adamaden na o tigi bɛ wele cogo di ne yɛrɛ m'o wele cogo dɔn o tɛ adamaden lait ye sa Bamanan nin ye kabako ye dɛ mais n'an y'an dɛn ka bɔ journal kɔnɔ est-ce que silamɛw bɛna sɔn nin ma o tɛ saya ta n'o ye est-ce que a tigi b'a dɔn ko lait taalen donna ale la ça b'a sɔrɔ Seydou Nourou b'a fɔ alharam Bamanan o de kɛra koyi nin donna k'i tan tɛ bɔ n'i ma foli di Musa Dabo ma an b'a fɔ k'a Dabo Musa Dabo cɛkɔrɔba ka ziyara bɛ ka se an b'a fɔ ko n'a sera Bamanan ko n'a y'a sɔrɔ yɔrɔw labɛnnen k'a ka d'a ye a ka k'an ɲɛna ko Ala k'a se k'a ye Ala k'o nɔgɔya ne ni Keyita cɛ kabini indépendance ma taa jɔ bɛnkɛ e ko k'e n'a cɛ bɛnkɛ fama da e yɛrɛ kabini Ala ye da e yɛrɛ ka dugu yelen da ye Bamakɔ ne yɛrɛ ti yala Bamakɔ ni Samankɔ ale ma se Farabara Bamanan i ka dɔn Maliweb n'i y'a ta k'a lajɛ docteur min ye nin baara in kɛ Américain don u ye sɔnden don jɔnni na David Bennett san 57 a dusukun dimi de tun b'a la Bamanan adamaden dusukun kuma sɔrɔ ka don a la u nana mun miiri sisan lait mais lait min don lait porc génétiquement modifié c'est-à-dire lait dilannen ni u yɛrɛ ka fɛnw ye cogoya dɔ ani lait min bɛ bange normal la o don o lait sugu dɔ de don dɛ u y'o don a la k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ nin ka kɛ Américain docteur n'u sera k'a kɛ koyi u ye lait zɔnden bɔ ni k'a don cɛ in na ayiwa o la sa a kɛra Amérique dugu min na i t'o dɔn n tun bɛ mamuso bolo lamɔ la yɔrɔ min sa Maryland an bɛ n'o la kɛ Maryland ok ne tun b'a fɔ a yɔrɔ ko Maryland de Konate jan b'o yɔrɔ dɔn a b'a yɔrɔ dɔn nka a ma se yen parce que o tɛ fantanta yɔrɔ ye Konate ninnu tɛ se ka se Maryland aw faamaw de bɛ taa yen an faamadenw an faama mɔdenw u tun bɛ mamuso de bolo i b'a tɔgɔ dɔn ayi Sunkura Kɔliba Maryland Maryland ka den yɛrɛ o don an ka taa o don n lamɔna ye Bamanan a kɛra a ma mɛn juma tɛmɛnen kɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko ja bagan sɔnden bɛ se ka don adamaden na a bɛ taama n'a ye kamalen y'a f'i ye cogo min cɛ in san 57 David Bennett dusukunbana dɔ de tun y'a minɛ n'a tun ma kɛ nin cogo la a bɛ sa a yɛrɛ y'a ye soit ale bɛ diɲɛ n'a ye nin ka kɛ walima a bɛ saya ta a k'u k'a kɛ juma tɛmɛnen u y'a kɛ Bamanan opération heure 8 o tɛ baara den ye dɛ ayiwa
k'i b'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ Amérique maa bayirika caman minnu sigilen don ka adamaden minɛn dɔ kɔnɔ k'o falen u yɛrɛ la k'o sɔrɔ man di ko ni baganw ta bɛ se ka don a na ko o jamaba min bɛ aran na ye k'a na nɔgɔya ko la ko kamalen kɔni olu ma sini fɔ dɛ mais an bɛ don min na ko bi kɔni ayi a babalo la ko a yɛrɛ bɛ kuma a ko ale kɔrɔtɔlen yɛrɛ don ka wuli ka bɔ dilan kan ka taama sabu fɔlɔ a kun tɛ se ka hali wuli n'a ye sendanya fila kɛ dɔrɔn sɔngun in b'a di o la sa docteur min y'a baara yɛrɛ kɛ o tɛ docteur LJC docteur Laurent Jacques Colbal cardiaque docteur Laurent Jacques médical docteur Laurent Jacques Colbal Maryland de Maryland le docteur Sunkura Modeke a dafa a jamu fara kan Sunkura Colbal Modeke ne bɛ bɔ Maryland ka na Mali la tuma min tun tɛ bamanankan mɛn yɛrɛ mais c'est bien bamanankan mɛn dɔɔni je ne peux pas understand bɛ min kɔri bɛ bambarakan na kosɛbɛ o ye wari kɔni wari n b'o dɔn kosɛbɛ n b'a dɔn n'i ye 2000 fara 1000 kan n'i ma ɲina o kan ka bɛn 5000 ma 50 de don 50 mais wala i bɛ to ka na tile sɔn i bɛ dɔ fara kan o ka ɲi n'i ye 2000 fara 1000 kan 50 o ye 50 say to 40 times in mornings it's great one hard senders and you get it Sunkura de a to a ka dɔ bɛ a to e ka fɔ ko Sunkura de i bɔ an kunna n'o kɛra n b'i da fara de bamanankan mɛn m'o bɛɛ dɛ i bɔ n kunna voilà ayiwa kabini nin kuma de fɔra sa i ka dɔn maaba caman de sigilen bɛ k'a kɔnɔ docteur n tun y'a tɔgɔ kɛ jumɛn ye n tun y'a tɔgɔ kɛ Laurent Jacques Colbal de LJC petit-fils de Sunkura Colbal non ale tun t'a kɛnɛ kan opération don quoi docteur tɔgɔ Barclay Griffiths ayiwa naam Bamara u kɔni ko an bɛ don min na ko bi farikolo ka fisa ayiwa nka u tɛ sini cogo dɔn dɛ New York Times journal y'a fɔ cogo i b'a dɔn k'a fɔ ale bi kɔni lɛyinsɔnw de donna a la mais halisa mansin dɔw bɛ k'a dɛmɛ k'a la ninakili n'o mansin bɔra ni min bɔr'o la u b'o de fɔ ko tuma dɔ la adamaden farikolo bɛ ban bagan yɔrɔ dɔ la komi u ye opération kɛ u ko ni tile fila n'a kɔni sera ka tile fila kɛ a ma taa k'o tuma ɲɛna ayiwa a dun kɛra depuis juma tɛmɛnen ko munna o bɛ kɛ parce que infection quoi bana sugu dɔw bɛ se ka ye bagan na n'i ye a bagan fan dɔ don adamaden na a b'o bana in yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya lɛw yɛrɛ la o bana dɔ bɛ lɛ la ko mais komi nin tɛ lɛ gansan ye nin wolocogo n'a balocogo ni fɛnw o bɛɛ lajɛlen jateminɛnen don kosɛbɛ o wɛrɛ b'a dɔn maa joli taara i tɔgɔ di dɔgɔtɔrɔso in na ye o minnu sigilen bɛ ka bagan dɔ fan dɔ ka don u la maa 110,000 110,000 américains mais an bɛ foli ne bɛnkɛ Seba Jalo ma France ka sirete kɔti bɛnkɛ ayiwa Bamara naam o la sa o maaba in cɛ la maa 600 bɛ yen ni olu yɛrɛ ni adamaden yɔrɔ dɔ ma don olu la sisan o caman bɛ sa dɛ i kabako e b'o la ne kɔni n'u sera ka kunkolo de falen ka adamaden kunkolo falen ni kunkolo wulila quoi ou bien ni ŋaniya jugu b'i la i jogo man ɲi ka adamaden kunkolo b'i la ka bagan min sɔn ka ɲi bagan min jogo ka ɲi k'o don i la n'u ser'o ma don min ne bɛ lasi kunkolo falen c'est comme ça ni ne y'a faamu sa ni mɔgɔ min jogo man ɲi mais ni fali dɔ bɛ fali min jogo ka ɲi k'o fali sɔn bɔ kana a kunkolo a tigi tɔgɔ fɔ sa ko fali kunkolo tigɛ ka fali kunkolo tigɛ ka lasi kunkolo tigɛ ka fali kunkolo sigi hali n'a sen an bɛ fali sen don a la k'a sen fɛnɛ jɛ bɛnkɛ wotoro b'e bolo o la dɛ an b'a bɛrɛma wotoro dilan n'o fɛnɛ position ye position ko tɛ Bamara ko nin ko in ma daminɛ bi ko ye ka bagan fan dɔ don adamaden na ko kura tɛ dɛ ko sabu docteur dɔw y'a ɲɛɲini o mɛnna dɛ kabini 17e siècle
olu y'a dɔ de kɔrɔbɔ kun y'o kɛ ni nkojigiba de ye ka nkojigiba yɔrɔ dɔ bɔ ka don adamaden na nka olu si ma se ka sira sɔrɔ ko hali 1984 san 1984 Bamada k'u ye i ka dɔn b'u tigɛ fitinin dɔ u y'o sɔn fɛnɛ bɔ o sɔnden bɔ k'a don denyɛrɛnin musomanin dɔ la ko f'u ye denyɛrɛnin tɔgɔ da ko Bibi Feye sɔnkun y'a la marché dɛ a y'a marché ja ko kura tɛ o awɔ mais a danna tile 20 dɔrɔn de ma tile 20 ɔ Zeyina k'u kɔni n'a lajɛ u ye min don nin ye ni cɛ kɔni barola tile 2 ko Ala ta ko a tɛ sa bɛnkɛ greffisage tɛ n'a ɲɛna o don mais ne b'a fɔ u ka ne poche greffe de quoi ka greffe mun na sisan ka n jifa greffe ni wari ye kɛ bɛnkɛ o fɛnɛ bɛ kɛ cogo di ni poche sɔgɔra u ka wari caman ba k'a kɔrɔ k'a kala k'a lajɛ n'a bɛ buru n'a tɛ buru ko n ka taama n'a ye k'a lajɛ u bɛ bɔ min kalama n bɛ Sikaso bon d'accord bɛnkɛ ni komi yɛrɛ ko ten sinon kɔni ne yɛrɛ kɔni fɛ ni i mago kɔni bɛ wari la a ma se i k'o kɛ o u b'a essayer dɔrɔn guloki min b'i kan na ka guloki nin ka segin k'a kala wari la dɔrɔn k'o don i kan na a banna ka i ka guloki dɔrɔn bila yen wari guloki yan n bɛ yaala n'o kan kun tɛ yan nɔfɛ yan n'i bɔr'o kɔrɔ i b'a ɲɛɲini i b'a bɔ ka mɔlɔtɔ don mana kɛ kɛnɛkolo bɛ taama kɛ bɛɛ kɛ o fana ma fɔ dɛ bisimila bɛnkɛ ne an dontɔ i ko jamana jɛrɛ yɔrɔ la ko bɛɛ ni i ŋanige don ko jamana jɛrɛ yɔrɔ la bɛɛ ŋaniya tɛ kelen ye i y'a fɔ ten e m'a ɲininka ko jama jɛrɛ yɔrɔ jumɛn wa awɔ Sangabonda fatulikɛyɔrɔ wa maa bɛ se ka sɔrɔ ko minnu ŋanige bɛɛ tɛ kelen ye n bɛna f'i ye un faux policier arrêté en pleine veillée funèbre son acolyte en tenue militaire prend la fuite ni y'a nansarakan ye wala bamanankan na an ka nin faamu bɛnkɛ Bamada polisiladege dɔw ka polisifini dɔw ka sɔrɔ polisi tɛ ani sɔrɔsi lankolon dɔw ka sɔrɔsi fini dɔw ka sɔrɔ sɔrɔsi tɛ olu de taara janaja kɛyɔrɔ la ni suɲɛ ni ŋaniya ye bɛnkɛ bɛ nin walawala Baba Tarawele l'enfant de Simbe a ka faamuya ka to Espagne polisifini tun b'ale de kan ayi ou bien gendarmerie tun bɛ Maba Tarawele de kan Maba Tarawele l'enfant de Nawala ou bien Yɔrɔ Jakite Bani ayiwa Bamada ja olu ŋaniya kun ye nin de ye est-ce que ko n'i ko jagɛlɛya ko ni cɛ fila ta kɛra jagɛlɛya ye dɛ u y'u tɔgɔ yɛrɛ fɔ yan tɔgɔ fɔ ye gasi ye Bamada u taara janaja kɛyɔrɔ de o siya maa ninnu ka janaja kɛyɔrɔ ja ni fure sara a ka kɛsu a su kɛsu Bamada min se ye sanu min ye min se ye hali ni jama ye min se ye wari min ye o de bɛ da su ka tuma dɔ la ko kɛsu bi fa f'u b'a genge ka taa n'a ye ja olu kun ka fɛɛrɛ plan bɛɛ tigɛlen don o kama u b'a la don so kɔnɔ bɛɛ bɛna don k'i ta n'u y'a ye a ser'u sago la tuma u bɛ sɔrɔ ka kɛsu in ta ka taa n'a ye u kun y'olu ŋaniya ou bien k'a kɔnɔfɛn ta k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka taa n'a ye mɛnna la ni n tora la kelen don polisifini tun bɛ min na i b'o tɔgɔ dɔn wa Adama Samakɛ Pari ne kɔni bɛna fɔ bɔlɔ sɔrɔsifini tun bɛ min na i b'o dɔn Siliman Koyita Gabɔn denkɛ fu an b'a fɔ Bamada sɛbɛn fasiri b'a ko Ala ni dugutigi ka ɲɛyɛlɛ ani dugutigi ka faamu k'o de y'u kisi dɛ sɔrɔsikɛ in ni polisikɛ in nan'u sigi bɛɛ dabali banna mais bɛɛ kɔntanna u kɔntanna mun na ko ni lakana tigilamɔgɔw bɛ to ka ye janaja kɛyɔrɔ komi musaka de bɛ da su kan k'a b'u hakili sigi sɛbɛn fasiri b'a ko ja u t'a dɔn ko ninnu ni min ka jan ɲɔgɔn na o de ye lakanatigiya ye k'u n'o ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji u t'a dɔn ne da sa k'u dankɔrɔba sigi basi kɔrɔ sa k'u ɲɛ bɛn so in ma mɔgɔw b'i don ka taa min bila donc n'u ye dɔ dontɔla o bɛ bɔ dɔ bɛ don o bɛ bɔ u b'a dɔn o bɛɛ bɛ fɛn bila n'a ser'u ɲɛna tuma ma tuma min bɛ wuli ayiwa kɛlen dugutigi de y'i sigi ka jateminɛ kɛ ko finitigi ka n'ale ka dugu la o ma taa ale fo fɔlɔ fo kana dɔrɔn k'i sigi ko nin ko jɛlen a jɛlen tɛ dugutigi y'a ka conseiller tugu a kɔ ka na se u fila sigilen ma Bamada ka sɛgɛsɛgɛliw ni sɛgɛsɛgɛliw fɛn sa sɔrɔsikɛ n'o ye Siliman Koyita ye ale y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko bɛ ka taa bolo min kan fura bɛ ɲini ka bɔ olu ka woro ɲɛma donc o ko Lasi Sensuruni polisifini tun t'ale la
donc a ko parent n bɛ don ɲɛgɛn na ka na o ma munumunu so kɔfɛ wa mamada village tɛ wa i ye dɔɔnin bila dɔrɔn i bɛ tu kɔnɔ o surasi fini tun bɛ min na Siliman Goyita u bolila fo Gabon setɛgɛ y'ale ko laban ayiwa u ye polisiladege in de koro sa k'o koro fo ka n'a jɔ o la k'a bɛ boli jama ye hi k'a kan a tɛ se ka tila k'a minɛ ka gendarme yɛrɛ wele k'a d'olu ma olu nan'u bolo da bo tintin fo k'a sen nungun kɔrɔta est-ce que fa bɛ ten tellement o de y'a to n ko jamalajɛyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ŋaniya tɛ wallahi an bɛ bɛɛ fo mais o bɛ dansigi bi t'a la ni ala ka jɛ ni ala ka jɛ dɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn ni ala ma baasi kɛ insha Allah sini nɛgɛ ɲɛ 17